Okay. Okay, as we have been discussed previously, kita dah tengok dua teknik log flow. Kita dah tengok Gauss-Seidel. Kita dah discuss contoh kalau sistem tu ada PQ bar sahaja ataupun ada PV bar, so ada different equation yang kita akan guna. And then kita dah tengok Newton reaction dan kita dah tengok contoh simple soalan test dua generator saja. So detail kita akan tengok next lah. Kita cuba habiskan fast decouple dulu. Okay, today kita akan tengok fast decouple. Okay. Okay, fast decouple basically dia adalah version Newton reaction yang simpler. Because Newton reaction is quite complicated, right? You need to construct the Jacobian each iteration. So as I mentioned previously, biasa student first iteration betul. For the second iteration biasanya dia melakukan tendency to make mistake lah. Okay, and then dia tidak update value. And then kalau compare dengan Gauss-Seidel, it's quite slow because you need all the information from the previous numbers of generators ataupun numbers of bus. So contoh you nak calculate untuk bus 3, you kena update bus number 2. Okay, and then repeatedly lah. And then Newton reaction, even though Newton reaction kalau for the practical memang kita akan pakai Newton reaction, tapi for the class untuk kelas ni kita akan tengok fast decouple lah. So fast decouple basically is a simpler version of Newton reaction. Biasa apa sebab dia assume banyak komponen akan jadi kosong. So bila komponen jadi kosong, dia akan jadi simpler, make the solution simpler lah. Tapi result dia is varies, tak berapa tepat lah. Bukan tak berapa tepat, maksudnya you need banyak iteration lah. But depend, because sometimes when you do the iteration is simpler compared to untuk dalam analisis ni sebenarnya because now we use computer kan, supposed to be no problem in terms of calculation tu memang laju lah. Cuma bila dalam kelas you nak buat calculation by handwritten, it's quite troublesome lah. Okay, normally we assume that transmission line has very high X over R ratio. Maknanya your X is much greater compared to R. So that's why we make two approximation. Number one, we assume that delta P is more sensitive to delta theta, phase angle. And then we assume that reactive power Q is more sensitive to the voltage magnitude. This is correct, this is true, because when you learn about the power system operation and control, normally real power will reflect to the load frequency. And for sure Q is more sensitive to the voltage. So that's why kita assume certain value can be assumed as a zero lah. So that's why we can look at here the power mismatch equation with the Jacobian. So basically the problem of Newton reaction is you need to construct the Jacobian banyak kali kan. Each iteration you need to construct the Jacobian. So apa yang dibuat oleh fast decouple ni, kita buat simple version. We assume that Jacobian J2 dengan J3 ni kosong. So bila kosong dia akan jadi simple lah. So you akan dapat delta P equals to Jacobian 1 darab dengan theta, delta Q J4 darab dengan theta V. So as a result you can get J1 theta, maknanya dia partial derivation of P with respect to, because J1 is partial derivation of P with respect to the phase angle.
Okay, and then theta Q, your J4 ni biasanya dia lah, you do the partial derivation of Q with respect to voltage magnitude. Okay, so this equation require less time compared to the other methods. Okay, remember back kita ada Jacobian kan, so we just assume that J2 kosong, J3 kosong. So yang tinggal J1 darab dengan theta with respect to theta, and your J4 with respect to voltage magnitude. So so remember back when we have a JPV elements, kenapa ini dah dibuktikan kenapa kita boleh assume J2 and J3 kosong. So JPV ni maknanya your P with respect to V, you do the partial derivation of P with respect to V, and then you ada, as we refer back the previous one, in the Newton Raphson, okay, you basically dapat cos something lah. And then since kita assume kita punya R ataupun kita punya X much greater compared to R, so meaning that you J ni biasanya you assume R kosong. Bila you assume R kosong, you have JX kan. So JX, when you change to the magnitude, you akan dapat some value X angle 90 degrees. So when you do cos 90 degrees, supposed to be 0, right? So that's why when you do these things, dan kita assume biasanya perbezaan antara data theta I dengan theta J tak banyak. Kan, biasanya ini boleh cancel lah. So bila korang sama dia akan kosong. So dapat cos 90 degree, that's why. So J2 ni dia assume kosong. Sama juga untuk J3, ni J3, Jacobian element number 3, Q with respect to angle. When you do the derivation, partial derivation Q with respect to theta, you akan dapat cos juga. Since similar with the previous notation ataupun previous assumption, kita punya DI dengan DJ lebih kurang sama. So Q ni you akan dapat cos 90 degrees. When you do cos 90 degrees, surely you dapat kosong. So that's why again for JQ ataupun J3 ni dia assume kosong. That's why matrix tadi you dapat kosong. Okay, ni equation lah. P bila you do the partial derivation with respect to V, yang terlibat hanya magnitude kan. So dapat value sama, ini maintain. And then bila Q, you with respect to the theta, you bezakan sin ni, you dapat cos. So that's why dapat macam ni lah. And then dia cuba buat simplification lagi. Since kita dah buat J1 dengan J4 je tinggal, and then dia simplified lagi. Okay, dia simplified lagi. Since kita tahu kita punya P with respect to theta, ni kita punya P kan, ni general equation for P, your Yij, Vi, Vj cos theta Ij plus theta J minus theta I, ataupun theta Ij minus theta I plus theta J. So when you do the derivation, P with respect to angle, you dapat sin kan dalam ni kan. So you dapat sin, bezakan cos dapat negative sin, and then you bezakan theta I ni dapat negative, so dia jadi positif. So Vi, Yij, Vj sin. Okay, this equation basically you can represent in terms, you boleh pecahkan this one melibatkan Ij kan, ni Vi, Vj. So bila you pecahkan diagonal parts, when you do the diagonal parts, you dapat Yii, Vi, Vi, so Vi square lah. Betul tak? Theta, bila I sama dengan J, maknanya J sama dengan I ni, so theta I minus theta I juga, so dapat kosong. So tinggal theta I lah. Okay, so and then ditolak Vi, Yij, Vi sin theta I. Ni bila yang ini ialah equation bila I tak sama dengan J. Okay, daripada sini equation ni sebenarnya dia ialah dia adalah sama juga dengan equation Q. Kan, Vi, Yij, Vj sin theta ni ialah equation Q kan.
Q general. Ni equation P secara general, ni equation Q secara general. So from here basically you boleh masuk value, this value you gantikan dengan Q. So you dapat theta pi over theta I equals to negative Q, because this is a Q kena negatif. So yang ini positif, so darabkan negatif, you akan dapat negative Q lah. So this one is negative Q. So that's why you dapat negative QI minus VI square YII sin theta II. Okay, yang mana kita tahu kita punya YII sin theta II ni dia sama dengan value B. Value B maksudnya you punya Y tu. Bila kita inverse dia ialah G plus JB. Ingat kan? So kalau X dia ialah R plus JX. Okay. So since R kita assume kosong, so G ni memang tak ada lah, yang tinggal hanya B. Y equals to B. So that's why dia dapat this value is BII. And then BII is the imaginary part of diagonal elements of admittance matrix. Okay. And also to make it simpler, in the typical power system, kita assume value B ni biasanya is much greater to Q. Tu yang you kira, you boleh prove. There is a proof. Ni dia cuba proof yang B ni dia much greater. Sama macam kita prove R much greater to X. So B much greater to Q. And then this equation can be simplified again as ini ya. So bila yang tu dia akan jadi this value equals to B II. So Q ni kita assume dia kecil sangat, so dia kosong. So equation akan jadi lebih mudah. So your equation now become dPi over d theta I equals to minus VI square BII. Nampak tak? So maknanya dia dah make this equation simplified. Okay. Boleh ya? Nampak? So kita akan tengok ni. So this equation become simpler. So similar with the, cuba lagi simplify equation untuk P tu. And then kita assume, oleh kerana kalau kita tengok equation ni, dia ialah VI square kan? VI square. So biasanya bila kita assume kita punya voltage dalam per unit, biasanya kita punya voltage dalam 1.01 ataupun 0.99 something kan, 95. So bila you square kan value ni, you akan dapat lebih kurang je kan. 1 kuasa 2 dapat 1. 0.9999, you kuasa 2 akan dapat 0.99 juga. So that's why dia simplify lagi the equation square ni. So VI square ni dia assume dekat dengan VI lah, value asal. Betul tak? Cuba buat 0.95 kuasa 2, berapa dapat? .95 kuasa 2 berapa dapat? 0.9025. Still 0.9 right? So dia assume lah, tapi that's why saya kata value dia terlalu banyak assumption ataupun simplification, so result dia akan jadi lari lah. Tapi still can be accepted. But practicality normally orang tak pakai. Tak apalah, ni untuk for the sake of the examination kita akan gunalah certain tu. So equation tadi akan jadi lagi simplified. So akan jadi delta Pi over delta theta I akan dapat negative cos VI BII. Okay, and then similarly since delta Pi equals to theta I ni, dia ambil part yang Ij ni I sama dengan J, tak sama dengan I tapi J for 2 until N. So you boleh masukkan value 2 sampai N lah. So let's say we have N buses. So these two also being very small. Memanglah kita assume small kan. So dia akan assume bila small ataupun dekat sangat, value dia boleh jadi kosong lah. So dia assume yang tinggal theta I also is theta I. And again biasanya kita play around with the VJ ni, dia akan assume dekat dengan per unit kan, 1 per unit. So dia assume 1. So that's why dia boleh represent balik this value, yang tinggal hanya this one untuk off diagonal
Bij. So yang tinggal Yij sin theta Ij. Since Vj kita satu, so kita boleh assume kita punya theta I over ni J equals to Vi Bij lah. So equation quite similar lah ni. Dia nak make it very simple ataupun simplified. Okay, these two equations tu untuk P with respect to theta. So dia dah jadi simplification lah. At least dia akan dapat yang ni lah. And then we move to J4 pula. Untuk J4 sama, you boleh rewrite balik you punya equation ataupun you do the partial derivation with respect to V. So you akan dapat negative 2 Vi Yii. Ni in term of diagonal. Ni in terms of off diagonal Yij. So yang ini pun sama. These equations actually dia ialah sama macam tadi kan. So dia ialah Qi. So you just put into the equation. Again from the equation dia you ganti saja this value into Q. So dia ialah Qi. Dan sekali lagi dia assume Bii ni much greater to Qi. So you boleh eliminate lah. Okay, eliminate your Q. So yang tinggal sekarang dq over dvi ialah negative Vi Bii. Okay, this the equation. Dan for the PQ bus, again dia cuba lagi simplify the equation, you akan dapat Vi Bij. So from all the simplification ataupun the equation that has been derived by assuming most of them is zero, right? So dia banyak assume zero. First they assume dekat J equivalent 2 dengan 4 tu kosong, and then they prove macam mana boleh kosong sebab kita assume Q, ataupun they assume apa ni, when you do partial derivation become cos 90 degree is zero, and then everything assume like this basically, and all these equations can be represented. So tulis balik, kita akan dapat theta P over theta equals to negative Vib, dipanggil, rename as a B prime. So when we do the fast decouple, first kali you kena construct B prime. Once you dapat B prime, you can rearrange, because B prime ni in terms of matrix. Okay, dia ada term dia. And then delta P over dvi, Vi, this one you rearrange lah. So this with, because this is some equation, linear equation. So delta P, V ni bawa ke bawah, theta ni bawa di atas. So you akan dapat negative B prime theta. Okay, so this another equation. And then equation 347, 348 yang dua ni, theta Q over theta Vi equals to minus Vi B double prime. Ni dia panggil ni dia bagi notation baru lah. So yang ni sama juga, because this is a linear. So theta Q over Vi, yang ni bawa ke bawah, theta V ni bawa ke atas. So dapat B double prime times theta V. Yang mana dia dah bagi notation sini, B prime ni ialah order of n minus 1. Maknanya kalau you punya bus ada 3, so your B prime ialah B 3 tolak 1 lah. So maknanya dia ialah matrix 2 kali 2. Okay, and then B double prime is the order for n minus 1 minus m. M represent the number of PV bus. So katalah you cari, you ada 3 bus, contoh lah. So ni select bus, ni bus 2, ni bus 3. So you construct Y bus and then you ambil part untuk B saja. And then you nak cari B prime ni dia ialah matrix 2 kali 2. So kita akan tengok contoh nanti. So dia ialah matrix 2 kali 2. And then B double prime dia ialah, sebab you punya bus 3 kan, 3 tolak 1 2, so 2 kali 2. So and then katalah you punya sistem ada satu lagi PV bus, so 3 tolak 1 tolak 1 akan jadi matrix 1 lah, 1 kali 1. Okay, so ini contoh. Okay, so once you dapat B prime and B double prime, you kena inverse lah. Kita akan tengok detail lah. Sebab yang penting sebenarnya kita nak cari perubahan
angle dan juga perubahan V. So since kita punya B prime dengan B double prime ni matrix, so kita nak ubah dia, bawa ke sana, dia kena darabkan negatif, jangan lupa negatif B prime inverse darab dengan delta P bagi dengan V, jangan lupa V, kadang-kadang sudah lupa nak bagi dengan VI, magnitude, and then delta V ni magnitude minus B double prime inverse darab dengan delta Q over VI. Okay, so this equation you buat iteratively. Okay, and then this technique is useful for contingency analysis. The type of power flow requires more iteration. Dia akan memerlukan lebih banyak iteration sebab dia banyak simplification kan. Dia dah buang banyak benda, so tapi result dia tak berapa tepat, so dia akan memerlukan lebih banyak iteration lah. Tapi untuk calculation dia jadi simple. Boleh tak? Boleh tak kelas? Sekejap ni. Boleh. Okay, so kita tengok contoh. Kita tengok contoh soalan, and then supaya you boleh faham. Okay, kita tengok contoh. Yang ni saya perlukan you already dengan calculator sebab saya tak ada calculator. Okay, kita ada sistem 3 bus. 3 bus system, kita ada slack bus, kita ada PV bus, kita ada PQ bus. So that's why biasanya dalam exam, kalau soalan tu keluar PQ bus banyak, solve guna Gauss idea senang. Tapi bila ada PV bus, guna Gauss idea dia agak kompleks. Sebab dia kena equation tambahan. So untuk neutral reaction standard lah, sebab dia memang kompleks pun. So untuk fast decouple, bila soalan tu banyak PV bus, dia lagi mudah compare dengan PQ bus. Okay, itulah kegunaan dia. Okay, kita tengok sini. Sekarang kita ada 3 bus sistem. Bus 1 slack bus, bus 2 PQ bus, bus 3 PV bus. Okay, so dia bagi Y, dia bagi Z. This one is Z13, this Z12, this Z13, this Z32. So apa yang perlu buat? First kali, even though R ada value, kan? Bila you buat guna fast decouple ni, kita assume dia kecil, ataupun B tu ataupun G tu much greater to X tu much greater to R. Padahal tak lebih kurang je kan, tapi kita since we do the fast decouple, we adapt the concept. So now you get Y12 10 tolak J20 by this one kan. Y13 10 tolak J30. And then first kali apa yang perlu buat ialah you kena construct Y bus. Okay, kalau you remember bila kita buat neutral reaction, kita kena construct Y bus dalam magnitude and angle. So dalam fast decouple ni tak perlu. Tak perlu sangat lah. Tapi okay, kita tengok ni. Sebab kat sini sekarang you kena construct Y bus. Apa yang perlu buat, you construct Y bus. Kita buat off diagonal dulu. Ingat off diagonal, yang off diagonal kena negatifkan, so you kena darab negatif 1. So yang ni ialah negatif 10 tambah J20. 13 negatif 10 tambah J30. So dia mirror, negatif 10 tambah J20, negatif 10 tambah J30. 21, 22, 23, negatif 16 tambah J32. So ni 32 sama, negatif 16 tambah J32. Okay, and then kita buat diagonal. Diagonal yang terlibat dengan bar 1, kan, yang terlibat dengan bar 1 ni lah, ni 2 ni. So tak perlu negatifkan, you tambah saja, you dapat 20 tolak J50. Y11. Y22 tambah disebutkan 2, so dia ialah negatif, dia ialah 26 tolak 52. 26 tolak J52. And then Y33 tambah ni dia ialah 26, 62. 26 tolak J62. Boleh kan? So ulang sekali lagi, kita buat Y bus. First kali dapat soalan ni, you invert kan, dapat Y12, Y13, Y23. Next, you construct Y bus. Y bus, buat off diagonal dulu. Off diagonal kena darab negatif 1. So negatif 1 tambah J20.
negative 10 tambah J30. Okay, and then this one is mirror. Ni 23, 32 sama. Then cari diagonal, tambahkan saja yang related dengan bus 1, tambah yang related dengan bus 2, tambahkan yang related dengan bus 3, tambahkan. So dapat Y bus. Next step, apa yang perlu buat ialah kita buat ataupun kita cari dalam per unit lah your load. Ingat load because this is a PQ bus, should be negative lah. Negative 400 plus J20 divided by 100. 100 per unit. So dapat negatif 4 tolak J2.5. And then this one PV bus because this is a generator, so it's positive. 200 bagi 100 dapat 2 per unit. Next, apa yang perlu buat ialah you kena buat B prime. Ingat kan? Tadi kata apa? Cari B prime dengan B double prime. So ingat ni kena ingat. So first you cari B prime. Nak cari B prime, you kena guna, ingat you belajar matrix dulu ada elimination technique. Teknik penghapusan. Okay, sekarang ni bus 1 ialah slack bus. Maka kolom 1, row 1 you eliminate. Kolom 1, row 1 you eliminate. And then ambil value B dia. This one ni GB kan. Your Y G plus JB, right? So ambil value B. So B prime equals to value B. Value B dia ialah 52 negatif. Betul tak? Negatif 52. Ni 32. Ni 32. Ni negatif 62. So this is your B prime value. Betul. Ya, so ni untuk B prime. Sebab dia kena buat N tolak 1. N tolak 1 sebab N tolak slack bus. Next ialah B double prime. So B double prime dia ialah N tolak 1 tolak PV bus. So sekarang ni oleh kerana you punya bus ada 3. So 3 tolak 1 tolak 1 tinggal 1 lah. So 1 kali 1. So nak tolak yang mana? Sebab bus PV bus kita dekat bus 3. Maka dekat kolom 3, row 3 kita kena buang. Kolom 3, row 3 buang. So ambil yang tinggal. Yang tinggal hanyalah negatif 52. So itu you dapat B prime dan B double prime. Kita dapat yang tu lah. Kemudian inverse terus. Guna calculator. Use your calculator. You inversekan ni sebab kita nak guna negatif kan. Ni inversion. Okay. So you cari B prime. Cari B double prime. Inversekan B prime. Cari B double prime. Inversekan. Yang ni 1 bagi 52 lah. So dapat negatif 0.09231. So you dapat this value untuk B prime dan B double prime. So next, yang ini nak tak nak you kena pakai lah. Next you kena cari value kita simplify sangat lah. So next you kena cari value P. Sebab kita tahu P2, kita tahu Q2, so kita tahu P3. So masukkan value P2 dengan P3 tu lah. Yang mana still sama. Guna V1, V2, Y12, cos theta 12 tolak everything lah, maknanya yang related. Sama macam yang kita buat sebelum ni dekat linear reaction. Okay. Kita kena kembangkan lah. So guna equation ni. So this one is for the first iteration. This your voltage V1 1.05. Yang lain semua kita assume 1. So kita ada P schedule negatif 4. P3 2, Q2 negatif 2.5. Okay. So cari lah. You kena cari. You kena kembangkan. Yang ini ialah V2. Saya start dengan V2 kan. V1. V2 V1 Y21 cos theta 21 theta 2 tambah theta 1. Tambah dengan V2 square Y22 cos theta 22. Tambah V2 V3 Y23 cos theta 23 tolak theta 2 tambah theta 3. So you masukkan everything. V2 ni 1, Y22 ni value yang ni. Maknanya even though kita tak pakai value ni, tapi still you still kena buat Y bus yang dalam magnitude dan angle tu lah. Sebab you nak pakai masuk dalam equation Q ni, P dengan Q ni.
So Y22 ni value Y bus. Yang ni tulis 5.1. And then cos theta 2 ni start dengan berapa? Value dia lah. So yang ni dia pakai radian. Ni dia pakai value dalam radian. Masuk balik value V2, V1, Y21, cos theta ni tolak theta 1 and so on so forth. So dia masukkan value ni untuk P2, ni P3, ni Q2. So you masuk value semua ni, you dapat for the first iteration you dapat for the P first tu you dapat negatif 1.14, P3 dapat 0.562, Q2 negatif 2.28. So you cari dia punya error dia 2.86, 1.438, negatif 0.22. Once you dapat yang tu, you boleh kira D ni masuk bila saya buat D ni sebab saya pakai equation D ni theta lah, theta 2, okey. Ni theta 2 for the first for the initial calculation, ni theta 3, ni V2. So ni ialah B prime tadi. Negatif, so negatif hilang lah sebab dia dah negatif kan. Sebab you kena darat dengan negatif 1 sebab equation ada negatif, sudah jadi positif. That's what dapat. This one is B prime inverse. Darat dengan negatif lah. Darabkan dengan this one is delta P bagi dengan V magnitude. Ni V2 lah. Ini V3. V3 magnitude ialah 1.04. Sebab dalam ni V magnitude kita 1.04. Jangan silap, jangan masuk 1. Okay. Ini V3 bagi dengan 1.04. So you akan dapat error untuk angle this value. And then untuk V you pakai B double prime. V double prime darabkan dengan delta Q bagi dengan V juga. So delta Q ialah 0.22 negatif bagi dengan V. So dapat negatif 0.004231. Then for the first iteration, ni theta 2 start dengan 0 plus minus 0.064 ni dapat negatif. Ni radian lah, ni radian. This one for also radian. So this one per unit. Ni for the first iteration and then you repeat for the second iteration. So you akan dapat value lah. So this one is for the second iteration. This value, delta P. And then kalau tengok sini until 10 iteration. So boleh cuba lah. You boleh cuba nanti. Ada soalan? Doktor, Ya. kalau kan kita tulis yang kat atas tu, kalau untuk first iteration dia akan kosong kan? Macam mana? Kalau macam first iteration tu dia akan kosong atas tu kan? Ya. Dia bukan satu kan? Ni bukan, dia bukan first iteration, tu ialah initial condition, maknanya start. Okay, faham. Okay, start tu biasa kita akan assume semua kosong lah. Untuk angle kosong, tapi bila yang voltage yang berkaitan tu, you kena follow lah. Yang initial, ni memang maintain 1.05. Ni 1.04, jangan silap. Yang apa ni, V untuk 2 ni, V magnitude yang awal-awal kosong lah, 1 lah, 1 per unit. Angle dia kosong. So that's why biasa untuk first iteration senang sebab you pakai banyak value kosong. So bila dah second iteration tu jangan lupa update. You kena update balik. So for this one for the first iteration, dapat first iteration, masuk value ni dalam equation ni ya. So balik value ni. So 1.02 sekarang ni, V2 ni dah tak jadi 1, jadi 0.9 something tadi. 0.99579 lah. 0.99 something tadi ya. So Y22 maintain sebab ni ialah value Y bus awak. Cost ni pun maintain tapi theta ni lain lah. Theta ni lain. Theta ni 1 ni kosong tak masalah. So value ni maintain daripada Y bus. So yang ni berubah lah. Ni berubah. Sama juga untuk yang lain lah. So bila you update sampai ulang balik dia akan dapat untuk second iteration pula and then third iteration pula. So boleh cuba lah, cuba sampai 4 lah. Ini jawapan ada untuk you verify. Boleh? So even though kita tak pakai yang ni kelebihan dia apa? Kelebihan dia ialah you tak perlu update you Jacobian. Kalau you ingat balik, kalau Newton option
Kan? You still kena dah dapat value, you kena update Jacobian. Mana Jacobian tu pun value dia akan berubah lagi. berubah lagi. So yang ni starting tu dia senang, tapi yang lain samalah, proses sama. Cari P, cari Q, cari and then cari data P, data Q, and then cari guna B prime, B double prime, this one is B double prime inverse. Darab balik. This one is theta Q over V. V2. Okay. Value still need to update it. Guna radian. Jawapan akan dalam radian. So that's why saya kata you kena practice. Kalau dalam exam baru nak start buat, memang sama ada you tiru ataupun ni. Saya boleh detect kalau you tiru. So soalan final ataupun test biasanya lain lah. Maknanya setiap orang akan jawab lain lah. Lain tu define ni biasanya your ID. Kod you punya ID. Okay? Boleh? Nak tengok contoh lagi? Kita tengok contoh ni ya. Tengok contoh ni sikit sebelum kita stop. Hari Rabu ni kita cuba tengok banyak lagi contoh-contoh soalan test supaya you get the idea lah. Sebab biasa soalan memang takkan bagi direct kan. Okay, contoh kita ada satu sistem. This one 4 bus system. 4 bus system kita ada this one select bus lah. Biasa select bus kat bus 1. Boleh je saya nak treat select bus jadi bus 3. Tengok. Sebab dalam sistem dia boleh tukar. Okay. This one bus 1 select bus. Bus 2 PQ bus. PQ. Ni PQ. Ni P4 Q4. P2, Q2. And then P3 kita 200, V3 1.04. This one R. First kali you kena construct apa yang boleh buat, you kena construct Y bus lah. Okay, and then load everything need in per unit. So this one dah bagi 100. So this one dah bagi 100. This one also dah bagi 100. So you dapat this value. This one is Y. Kan? Y12. Ni Y14. Ni Y13, ni Y23, this one Y43. From here you construct your Y bus. Kan? Y bus 12 negatif kan, jangan lupa. Biasa berlaku student silap construct Y bus. So very critical. Kalau you silap yang ni, walaupun jalan kira you betul, jalan kira value memang salah. So kosong lah. Saya tak tahu macam mana nak bagi. Takkan saya bagi makan jalan kerja pun tak banyak kot. First kali saya akan tengok you punya jawapan sama dengan saya tak? Itu je. Sebab jawapan agak kalau you orang jawapan sama dengan saya, biasa mereka penuh lah. Okay, so jangan lupa negatifkan untuk off diagonal, negatif. And then this one is mirror aja. And then diagonal tambah lah. Maknanya yang terlibat dengan bus 1 tambah. This one, tambah this one, aku dapat this. Untuk bus 1-1. 2-2, ni 2 tambah. 3-3 tambah 3-3 line ni. And then 4-4 tambah this 2 line. So dapat this Y bus. Next, apa yang perlu buat? Kita construct B prime. So B prime sekarang ialah 3 kali 3 kan? Sebab you punya N 4 tolak 1 3. So tinggal 3 lah. So cuba buat. So B prime, ambil value value B saja. Tak perlu tak J ya. So dia ialah negatif 34.7059 20 negatif 56.3889 18.4114 18.4114 negatif 45.3544. So this is B prime. Kemudian buat B double prime. B double prime since kita punya bus dekat bus 3 you punya PV bus, so you kena pilih dekat bus 3 lah. Ni teknik penghapusan 3-3. Row 3 kolom 3. So yang tinggal B double prime ialah, so tinggal 2 kali 2 kan. So tinggal negatif 34.7059 0.45 negatif 0.3544.
So dapat value ni you inverse kan. Okay, sambungkan jawapan. Sambungkan jawapan saya dengan dia. So you inverse kan. Bila dapat inverse, okay, next step dia cari P2, delete initial value. So P2 sama lah, you kena kembangkan. V2, Y21, V1 cos theta 21 tambah theta 2 tolak theta 2 tambah theta 1 tambah V2 square Y22 cos theta 22 tambah Y23 V3 cos theta 23 theta 3 2 tolak theta 3 sampai 4. So and then masuk value asal lah. V2 1, Y21 value daripada ni dia punya Y bus V1 1.0 apa tadi? 1.0 1.06, V4, V3 1.04. Masukkan value tu semua. Kira lah. Masukkan value ni theta 2 daripada Y bus, theta 1 ni kosong, ni kosong. Masuk value dapat. You kena verify lah ni, dapat negatif 2.1297. Ni P2 and then Q2 sama. Masuk value dapat this value. And then cari P3 kita ialah PV bus, masuk value dapat 1.992. And then cari P4, cari Q4. Dah dapat semua sekali, cari data P2, data P3, data P4, data Q2, data Q4. Dapat this value, guna this value lah. So negatif B prime, inverse kan. Darab theta P2, V2, theta P3, V3. Ni biasa student tertinggal ni. V3 tadi ada 1.04 kan. Biasa student buat 1 tu, salah. So theta V4, so dapat value, this value. Dan untuk Q atau B, B prime inverse, negatif kan. Darab theta Q V2 ditambah V4. So dapat these two values. And then for the first iteration, dapat this value. Then proceed. Second iteration. Kira lagi lah, ulang balik sampai. Tengok soalan lah. Soalan suruh buat sampai berapa iteration. Okay. Boleh? Lihat lah. Boleh. Boleh, sir. Okay. Kalau boleh, kita start kat sini lah. So hari Rabu kita cuba tengok contoh soalan lain lagi. Yang itu saya nak you all ready with your calculator dan cuba kira lah saya panggil nama. Boleh? So yang ni my advice ialah cuba buat balik apa yang saya tunjuk tadi dalam nota. Nota ada kan? Kira balik. Verify balik jawapan tu. For sure kadang-kadang bila you kira, you akan dapat jawapan salah. Jawapan you salah. You tertinggal negatif, you tak update value. So itu yang paling penting sekarang. Okay? Ada soalan lain? Ada, sir. Okay, kalau tak ada tu saja. See you on Wednesday. So you ada masa sejam ni untuk verify balik jawapan tadi ya. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Ada, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Alright.